बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NA के 12 कदमों पे हम बात कर रहे थे। पहले कदम को हमने तफसील से बयान किया था। आज हम बात करेंगे दूसरे कदम पे। दूसरा कदम जो है वो है कि हमें यकीन हो गया कि हमसे बढ़कर कोई बालातर ताकत मौजूद है जो हमारी होशमंदी को, हमारे पागलपन को वापस ला सकती है। हमें यकीन हो गया, हमें पता चल गया, हमने मान लिया, हमने एतराफ़ कर लिया और हम आगाह हो गए इस बात से कि हमसे बढ़कर कोई बालातर ताकत मौजूद है जो हमारे पागलपन को, हमारी होशमंदी को वापस ला सकती है। कदम नंबर 1 की तरफ हम चले जाएंगे, कदम नंबर 2 की पे बात करने से पहले। जैसे कि कदम नंबर 1 में हमने ये बातें की ना कि नशा जो है, ये इस बात को हमने मान लिया कि हम नशे की बीमारी के आगे बेबस हैं। नशा एक बीमारी है, इसके आगे हम, इसके सामने हम बेबस थे और इसने हमारी ज़िंदगियों को बेतरतीब कर दिया था, बिगाड़ दिया था, गैर मुनज़्ज़म कर दिया था। तो ये सारी बातें मानने से, यानी कि नशे की बीमारी को, अपनी बदनज़मी को, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना जो है, इस बात को मानने और अपनी बेबसी को मानने के बाद बंदा क्या करे? ज़रूरी बात है, कुछ तो करना है। तो उसके लिए फिर कदम नंबर 2 है। ज़रूरी बात है जब एक बंदा हिट बॉटम हो जाता है, उसको नशे में इतना आगे चला जाता है। शुरू में तो ऐसा होता है कि नशा, कोई भी इंसान कोई भी नशा करे, चाहे वो डिप्रेशन से, चाहे वो स्टिमुलेंट है, ठीक है, चाहे वो सुलाने वाला नशा है, चाहे वो जगाने वाला नशा है, ठीक है, या वो तकलीफ़ें दूर करने वाला नशा है, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स जो है। तो उसकी वजह से पूरी बातें शुरू में तो बंदा थोड़ी मकदार में करता है नशा, उस वजह से वो तेज़ हो जाता है। क्योंकि हमने कदम नंबर 1 में बात की थी कि डोपामीन जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, तो उससे बंदा, ज़रूरी बात है, उसको ज़्यादा खुशी मिल जाती है, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और दिमाग उसका तेज़ हो जाता है। वो सारी हमने बात की थी। तो उसके दिमाग में ये बात आ जाती है और ज़रूरी बात है, इंसानी फितरत है कि वो बार बार उस चीज़ें करना पसंद करता है कि जो उसको मज़ा दे, जो उसको खुशी दे सके और उसको एक्टिव रख सके, तो बार बार करता रहता है। एक वक्त आता है कि उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि भाई मैं दूसरे लोगों से ज़्यादा ज़हीन हूँ, मैं दूसरे लोगों से ज़्यादा तेज़ हूँ, दूसरे लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मुझसे मशवरे करने चाहिए, मुझसे फ़ैसले करवाने चाहिए। और जब उसकी ज़िंदगी में बिगाड़ आना शुरू हो जाता है और दूसरे लोग जाकर उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत करना शुरू करते हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। भाई मैं एक किस्म का, इस किस्म का बंदा जो कि लोगों को मेरे पास आना चाहिए कि मुझसे मशवरे लें, मुझसे मशवरे करें, मुझसे बात करें, मुझसे फ़ैसले करवाएँ, और उल्टा वो मेरे मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। तो उसमें इस वजह से एक शुरू में एक गुरूर और तकब्बुर आ जाता है। फिर जैसे जैसे उसकी जो बीमारी है, नशे की बीमारी है, वो बढ़ती रहती है और उसकी ज़िंदगी जाके बदनज़मी का शिकार हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ भाई, नशे की वजह से जो है हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ख़राब हो रही है, ख़राब हो गई है। मगर बहुत सारे लोगों ने, कहते भी है वो सारे लोग कि भाई ठीक है, हम ये बात तो मान रहे हैं, मगर क्या करें, अब छूट नहीं रहा तो क्या करें, ठीक है। क्योंकि उनका एक मिसकंसेप्शन बना होता है, गलत एक उनका जहन बना होता है। ऐसा नहीं है, नशा छूट जाता है, वो नशा जो है वो कंट्रोल हो सकता है, नशे की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब उस हालत पे बंदा पहुंच जाता है, जाके फुटपाथ पर पहुंच जाते हैं, वो इधर उधर देख लेता है, कोई नहीं होता, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा होता, कोई उसकी मदद कर करके लोग थक जाते हैं, मगर वो जो है अपनी बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उसके बाद एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचता। बहुत सारे लोग जो है उस हालत पे पहुंचने के बाद बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं और बहुत जल्दी अपने नशे की बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं, जो मैंने देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि पहले इलाज में, दूसरे इलाज में जाके उनको बात समझ आ जाती है, वो कंट्रोल कर लेते हैं अपनी बीमारी को, जाके नॉर्मल ज़िंदगी गुजार लेते हैं, गुजारना शुरू कर देते हैं। मगर बहुत सारे लोग जो है वो नहीं कर पाते जब तक कि वो फुटपाथ पर ना पहुँचे और फुटपाथ पर सिर्फ वो आसमान की तरफ देख लें कि या अल्लाह, सिर्फ आप हैं और आप ही मेरी रहनुमाई कर सकते हैं, बकाया मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मैं अपनी जो है सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ। जो कि आगे हम जाकर ख़त्म में बात करेंगे इंशाल्लाह। स्पेशली तीसरा कदम जो है वो इस बात में कि उस हालत में बंदा पहुँचने के बाद ना फिर अपनी सारी चीज़ें छोड़ देता है। तो यहाँ पर आकर बंदा ये सारी बातें पहले कदम में उनका एतराफ़ करने से, उनको तस्लीम करने के बाद बंदा क्या करेगा? ज़रूरी बात है, वो अपने इर्द गिर्द देखेगा जो उनसे जो बेहतर लोग होते हैं,
ان کو وہ اپنے سے بہتر سمجھنا شروع کریں گے کہ ہاں بھائی یہ واقعی میں زندگی میں مجھ سے آگے نکل گئے اور یہ زیادہ سمجھدار ہے اس لیے آگے نکل گیا، میں پیچھے کیوں چلا گیا، میں اپنی جگہ پر کیوں پڑا رہا، کہ میرا جو ہے دماغ کام نہیں کر رہا، میں نشے کی وجہ سے اس طرح ہو گیا ہوں، نشے نے مجھے اس طرح کر دیا ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ بھائی یہ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں اور یہ میری رہنمائی کر کے میری ہوش مندی یا پاگل پن جو ہے وہ کیا ہے اس میں، کہ نشے کا مریض شروع میں جیسے میں نے بات کی کہ وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا دماغ تیز ہو جاتا ہے، جسم تیز ہو جاتا ہے اور خبر تو اس کو نہیں ہوتی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، دماغ میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کتنی تباہی کا سامان بن رہا ہے، جگر میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہے، دماغ پورے جسم میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کتنی تبدیلیاں اور کتنی تباہیاں آ رہی ہے جسم میں، مگر وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھائی مزہ ہے۔ پھر جب وہ جا کے تقریباً اپنی بے بسی اور بدنظمی وغیرہ کا جو ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی چیزیں بگڑ گئی ہے، پھر وہ وہی پرانی حرکتیں یعنی کہ نشے کے حصول کے لیے، نشہ حاصل کرنے کے لیے بار بار نشہ کرتا ہے اور الٹی اوٹ پٹانگ جس کو کہتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ بھائی اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ نشہ چھوڑنے کے لیے خاص کر لوگ بھی بہت ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، نشے کی مقدار کو کم کر رہے ہوتے ہیں اور یا یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو چھوڑیں نشہ چھوڑنے کے لیے، بلکہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس دفعہ نشہ کروں گا بعد میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ پھر جا کے ماں باپ سے بدتمیزی، بہن بھائیوں سے بدتمیزی، دوسرے لوگوں سے جا کے الٹی سیدھی حرکتیں، اور پھر جا کے جب نشہ اس کو مل جاتا ہے، دماغ کو سکون مل جاتا ہے، پھر اپنی پچھلی حرکتوں پہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ میں نے کیا کیا، پھر کہتے ہیں کہ آئندہ نہیں کروں گا، مگر جب اس کو پھر طلب ہو جاتی ہے تو پھر وہی چیزیں کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ چاہ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اس طرح اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ جا کے بس اسٹاپ پہ کھڑی ہوئی بس پہ جا کے چڑھتا ہے، پھر اتر جاتا ہے، پھر چڑھتا ہے، پھر اتر جاتا ہے، تو وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے پشاور سے کراچی جانا چاہ رہا ہے، پشاور میں بس کھڑی ہے، وہ اس میں چڑھتا ہے، پھر اتر جاتا ہے، پھر چڑھ جاتا ہے، پھر جیسے بس کے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر اتر جاتا ہے، وہ بس چلی جاتی ہے، دوسری بس آ جاتی ہے، پھر وہ اس پہ چڑھ جاتا ہے، پھر جب اس کے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر وہ اس سے اتر جاتا ہے، وہ بس چلی جاتی ہے، وہ کراچی پہنچ جائے گا، نہیں پہنچ سکتا نا۔ تو اس طرح کی نشے کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ الٹی سی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی توقع یہ ہوتی ہے، امید یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہم سیدھے ہو جائیں گے، ہم اپنے کنٹرول میں ہو جائیں گے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ کنٹرول میں اس طرح ہوں گے، اس وقت ہوں گے جب وہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے بالاتر سمجھیں گے، زیادہ سمجھدار سمجھیں گے، اور ہر بندے کو نہیں، یاد رکھیں آگے جا کے اس پہ بات کریں گے، کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ اپنے خیر خواہ سمجھنا ہوتا ہے اپنا، اور ان کے آگے سر ہم کرنا ہوتا ہے، وہ کون لوگ ہیں اس پہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم قدم نمبر 3، 4 اور 5 جو ہے اس پہ بات کریں گے، اور آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ، بات کرتے رہیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔